अलैहिस्सलाम के बेइज्जत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले किस तरह लोग गुजारे थे जिंदगी, सबको ही पता है कि बुत परस्ती भी थी। लोग हर किसी को अपना मबूद समझ बैठे थे। दरख्त अच्छा लगा तो दरख्त को अपना खुदा समझ के उसी के सामने झुकने लगे। सूरज के फवाइद देखे, बड़ी रोशनी देता है तो उसको अपना खुदा मान लिया। चांद सितारों को देखा तो खुदा समझने लगे। इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल ली, एक दूसरे का कत्ल कर दिया। बच्ची उनके यहाँ पैदा हुई तो उसको गड़ा खोदा अपने हाथ से ही अपने ही बेटे को उस गड़े के अंदर डाला और ऊपर मिट्टी डाल दी। ये कैफियत। और अगर किसी को कोई जरूरत पड़ी तो उसका हक मार लिया, यतीम को उसका हक न दिया, जुल्म किया, झूठ बोला, शराब नोशी की इधर हो रहे थे। लेकिन फिर भी उस वक्त भी कुछ बंदे ऐसे थे जो इन बातों से दूर रहते थे, जिनका दिल इन बातों से बिल्कुल दूर था। वो बुत परस्ती नहीं करते थे, वो शराबें नहीं पीते थे, हालांकि अभी दीन इस्लाम नहीं आया था। उनमें से एक नौजवान है, वो खुद वाकया बताते हैं। उन नौजवान का नाम था उस वक्त अब्दुल काबा, वालिद का नाम है उस्मान। अब्दुल काबा नौजवान का नाम है। वो खुद अपना वाकया ईमान का बताते हैं। कहते मेरे साथ ये मामला बना एक मरतबा, क्योंकि मैं ताजिर था और आपका मरतबा ये था कि बच्चे भी इनकी इज्जत किया करते, नेक बड़े थे। अब कहते मैं ताजिर था, तजारत की गरज से यमन शहर के अंदर पहुंच गया। वहां पर कहते हैं कि एक आलिम की, जो कि तौरात व इंजील को जानने वाला था, उससे मेरी मुलाकात हुई। दुआ सलाम हुई, बातें चली। जब ये बातें हो गई ना तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मक्का मुकरमा से आए हो? मैंने कहा हाँ, मक्का से आया हूँ। मजीद पूछने लगा कि कुरैश से हो? मैंने कहा हाँ, मेरा कबीला कुरैश से ताल्लुक है। अगली बात पूछी कि क्या तुम तैमी हो? मैंने कहा हाँ, तैम बिन बुर्रा की औलाद से हूँ। लेकिन इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि नहीं, पहले तुम अपने पेट से कपड़ा हटाओ, फिर मैं बताऊंगा। नौजवान कहता है कि मैंने कहा कि नहीं, बात ये अजीब है, मैं पहली बार आपसे मिला हूँ और आपने इतने सवाल जड़ दिए और मजीद ये कह रहे हैं कि मैं अपने बदन से कपड़ा हटाऊं, तो पहले बताएं वजह क्या है। उस आलिम ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में एक निशानी पता है। वो निशानी ये है कि मैंने अपने सही इल्म के मुताबिक पढ़ा है कि अनकरीब मक्का के अंदर एक नबी मबऊस होगा और उस नबी के दो लोग साथ देंगे। उनमें से एक ऐसा होगा कि उसकी शान ये होगी कि बड़ी बड़ी मुश्किलात को भी हल कर देगा, बड़ी बड़ी मुहिम्मात को सिर कर देगा। और फरमाया कि दूसरी मैंने शख्स की निशानी पढ़ी कि जो दूसरा उस नबी की मदद करेगा वो नहीफों कमजोर होगा और उसके पेट पर तिल का निशान होगा। तो मुझे तुम लग रहे हो, तो जरा अपने पेट से कपड़ा हटाओ। वो नौजवान कहता है मैंने अपने जब पेट से कपड़ा हटाया तो वाकई वही निशानी मौजूद थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैंने कहा क्यों? तो उसने बताया कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आने वाला था कि अल्लाह ने जिस हक की तरफ तुम्हारी रहनुमाई की है उसको छोड़ना नहीं। जब नबी मबऊस हो जाए तो उनकी जरूर मदद करना। और जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आते हुए कहा कि रुक जाओ, जरा शेर भी सुनते जाओ। अरबी में कुछ शेर मुझे सुनाए। कहते मैं शेर सुनकर जब वापस मक्का मुकरमा पहुंचा, क्योंकि मैं भी सरदार था और बहुत सारे बड़े बड़े सरदार पहले जमा थे, मुझे बुला लिया उन्होंने और कहने लगे तुम्हारा इंतजार था। मैंने कहा खैर हो क्या वजह है? तो उनमें से अबू जहल भी था, अबुल मुख्तरी भी था, उतबा शैबा भी था। तो मुझे कहने लगे कि बड़ा अजीब मामला रूनुमा हुआ है कि अबू तालिब के भतीजे ने नबूवत का दावा कर दिया है। वो कहता है मैं नबी हूँ और उसकी तरफ लोग माइल होना चाह रहे हैं, तो तुम्हारे इंतजार था, तुम पर ही फैसला है। नौजवान कहते हैं मैंने उनको अच्छे तरीके से लुटाया, उनको कुछ बातें समझाई और मैं फिर फुर्सत पाकर पता किया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पर है। पता चला हजरत खदीजा के घर पर है। कहते मेरा 20 साल से उनके साथ दोस्ती थी, 20 साल से ज्यादा रहना था। तो इसलिए मैं पहुंचा उनके घर और जाकर मैंने अर्ज किया कि मैंने सुना है कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है और आपने नबूवत का दावत किया है। तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मुझ पर ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। वो नौजवान कहता है कि मैंने कहा कि हुजूर मैं 20 साल से आपके साथ रहता हूँ, कभी भी आपने झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन ये बात बहुत ही बड़ी है, कोई दलील ही दे दे। अगरचे मुझे आप पर यकीन है लेकिन फिर भी दलील चाहिए। तो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दलील ये है कि अभी अभी तुम यमन से आ रहे हो और वहां से एक आलिम से तुम्हारी मुलाकात हुई है।
میں نے کہا میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں. تو کہتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس عالم کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں شعر بھی سنائے ہیں. تو کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ تو میں نے کسی کو بتایا نہیں. میں نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسی مقرب فرشتے نے بتایا ہے جو کہ دیگر انبیاء کو بتایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے تصدیق ہوئی تو میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور پورے عرب میں سب سے زیادہ خوشی میرے ایمان کی نبی پاک کو ہوئی تھی. یہ کون تھا نوجوان؟ ذرا اس کے بچپن کا واقعہ بھی سنیے. نام ہے عبدالکعبہ. بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ شروع سے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. جس کو اللہ ہدایت دے دے. شروع میں اس کا والد عثمان لے کر چلا گیا بت خانے. بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے. اپنے بیٹے کو کہنے لگا, کسی نوجوان کو جو کہ بچپن میں تھا, اس کو کہنے لگا کہ یہ تمہارے بڑے خدا ہیں, ان سے مانگو, یہ تمہارے خدا, ان کو چکو, ان کو سجدہ کرو. وہ کہہ کر بت خانے میں چھوڑ کر اس بچے کو خود والد ان کا چلا گیا, عبدالکعبہ کا والد. تو عبدالکعبہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا بت کے سامنے. میں نے کہا انی جائعن, میں بھوکا ہوں. فاطعمنی, تم مجھے کھانا تو کھلاؤ ذرا. فاطعمنی, مجھے کھانا کھلاؤ. تو کہتے بت نے کچھ جواب نہ دیا. اس نے کیا جواب دینا تھا؟ میں نے اگلی بات کی. میں نے کہا کہ میں ننگا ہوں, مجھے کپڑے پلا دے دو, میں کپڑے پہن لوں. تو کہتے پھر بھی نہ بولا. پھر میں نے قریب ایک پتھر کو اٹھایا. میں نے کہا میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں, اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لینا. تو کہتے میں نے اٹھا کر پتھر مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے اس کا ہو گیا. وہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے والد آئے, مجھے مارا اور والدہ کے پاس لے گئے. کہنے لگے کہ پوچھو اس نے کیا کیا, ہمارے بت کو, ہمارے خدا کو اس نے معاذ اللہ ڈال دیا, یہ اس کا کارنامہ ہے. تو والدہ کہنے لگے اس کو کچھ نہ کہنا, کیونکہ جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے ایک کسی ندا دینے والے کی ندا سنی تھی, ایک پکار سنی تھی, اور مجھے کسی نے کہا تھا یا امت اللہ, اے اللہ کی سچی بندی, یہ کوئی عام بچہ نہیں, یہ بچہ بڑا ہو کر ایسا عظیم مرتبے والا بنے گا کہ اس کا لقب صدیق ہوگا, اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب و رفیق ہوگا, تو اس کو کچھ نہ کہنا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا کہ اس کو کچھ نہ کہنا. پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کون تھے یہ اور کوئی نہیں, ہمارے دلوں کے دھڑکن خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق تھے. آپ کہیں گے ان کا نام عبدالکعبہ تو نہیں ہے. شروع میں آپ کے والد عثمان قحافہ, آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبدالکعبہ رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کلمہ پڑھا, نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا گیا. حضرت ابوبکر یہ نام نہیں ان کا, یہ کنیت ہے. ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے. ان کا اصل نام جو نبی پاک علیہ السلام نے رکھا وہ یہ ہے عبداللہ, لیکن کنیت سے مشہور ہوئے.